जीवन शैली मिसी जाऊँ एना डेरी है तुम घर लोक तुमको खोजुवे तुम मैंने जाओ। आनंद आनंद तो जड़ा अच्छे आम सफी ना 6टा कुकुर छुआ जन्म देछि। हां सतरे चल देखिबा। गौरी तू तो आसिलु कासिया कड़ा गला? मु आसिला बेले कासिया को डाकिक आसिली हेले तो बापा घरे थिले तो सीत से परे आसबो बोली कहला। हेले तो बापा तो एबे घरे रहइबा कथा नुहे भग्य मो संग पान दुकान रे बसिया कथा। भग्य मौसा बोधे नाहांती सेइथि पई ता बापा बोधे घरे अछंती सेई डरे रे बोधे कासिया परे आसबो बोली कहला। ओहो ए कासियाटा के पर्यंत आसिलानी जे? तू व्यस्त हो ना मु आसला बेले सुले खुड़ी को चुप कि ना कह के आसली से कहले कि ता बापा जते बेले बाहर को जिबे कासिया को से सेता बेले पठेई देबे। कथा कौन कि ता बापा भावुची आमे कुआडे ता मुंडरे बड़ लोक हेबार भूत पुरे देइछु। हेई तो कासिया आइले। तू एते तेजी दे कोन पे आसे? अरे से रंक मूसंक बाड़ी मु कदली पत्र चोरी करके आनली ताको कुकुर मते देखिला जे मते गोड़े हाथ पड़ हो छाड़ हो तू लुणा आंचुटी। हां आउ तू खटा आंचु। हां आनीची हो चलो चलो चला कौन है कासिया तू मुह कहीं सुखे चुके रे? आमे माने सेई पिला मानक परी इंग्लिश मीडियम स्कूल रे पढ़ले होंतानी धन काई आम बापा तो गरीब आमे सरकारी स्कूल रे पढ़िया पई को बाध्य। हाँ तू सत कथा कहलु आम भाग्य तो केवल रस थाली रे रंकी भोजन खाइबा अछि। हाँ रे सांग आमे माने थका मेंटा मेंटा जदि सोई भी पड़िले ताहेले आमको के कहिबाको नाही किंतु से इंग्लिश मीडियम स्कूल रे एणे तेणे न बुलिले कौन हैला तुम मन अनुसार सबु सुविधा सेठारे अछि। हाँ परा सी कौन आम परिका बास्केटबॉल की लुचकाली खेली पारुथिबे? छी छी ठाकुर एमती गरीब परिवार रे काहे जन्म दोथले के जानी। हाँ पर सही कथा भगवान को बेले बेले भारी गाली देबा को इच्छा हुए तापरे भाबे एईटा बोधे हम भाग्य रे अछि। भगवान चाहिए सबु किछि करि पारिए से बा आमको मनीष जन्म देइछन्ती पृथ्वीर सबुठु बुद्धि आजीव आमे माने केमिति आम हाथ रे निज भविष्य गढ़ुचे से हटिया बा ऊपर सब परीक्षा करी हट देखुची ना कौन कहूँ सांग माने? हाँ परा
ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ମୋର ଦେଖା ହୁଅନ୍ତା ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି ଆମକୁ ଗରିବ ପରିବାରରେ କାହିଁକି ଜନ୍ମ ଦେଲ। ଛାଡ଼େ ସେ କଥା, ଚାଲ ମୋ ଫିଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ହଁ ଆରେ ତୁ ଲଙ୍କା ଲୁଣ ଆଣିଛୁ? ହଁ ଆଣିଛି। ଆଉ ତୁ ଖଟା ଆଣିଛୁ ତ? ହଁ ଆଣିଛି ବା। ଆଉ ଆମ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ କଦଳୀ ପତ୍ର ତ ମୁଁ ଆଣିଛି। ଆଉ ପତ୍ର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟଟା ଫାଇନାଲ ଆମର କାଶିଆର ନା କ'ଣ କହୁଛୁ? ଭଗବାନ ଯଦି ମୋର ଦେଖା ହୁଅନ୍ତେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏତିକି ପଚାରନ୍ତି ଆମକୁ ଗରିବ ପରିବାରରେ କାହିଁକି ଜନ୍ମ ଦେଲ। ହେଲେ ଯଦି ଭଗବାନ ମୋର ଦେଖା ହୁଅନ୍ତେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଏମିତି ମାଗଣା ଖିଆ କାହିଁ କଲ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି କାହିଁ ନଦେଲ। ଯଦି ମୋ ବାପା ଖଟିବାକୁ ଯାଆନ୍ତା ମୋ ମାଆ ପାଇଁ ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ଆଣନ୍ତା, ତା ପାଇଁ ପେଣ୍ଡି ଫୁଲ ଆଣନ୍ତା, ମୋ ମାଆର ଗୋଲ ମୁହଁକୁ ପେଣ୍ଡି ଫୁଲ ଖୁବ୍ ମାନନ୍ତା, ଆଉ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏମିତି ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ନ ପିନ୍ଧି ଭଲ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। କାଶିଆ, ଏମିତି ବସି ବସି କି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ବନ୍ଦ କର। ଭଗବାନ ସତରେ ଦେଖା ହେବେ ନା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା। ସାଙ୍ଗ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ସେ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲ ଆଡ଼େ ଥରେ ବୁଲି ଆସିବା ପାଇଁ, ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତେ ସେଠି ଯେ ଆମ ସ୍କୁଲ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ତଫାତ୍ କ'ଣ। ଥରେ ଯାଉନୁ ସେ ସ୍କୁଲ ବୁଲି ଆଇବୁ। ଖଟା ସାଙ୍ଗକୁ ତୋର ଯୋଉ ଧନିଆ ପତ୍ରଟା କହନା ରେ ସାଙ୍ଗ, ପୁରା ଜମିଗଲା। ମୁଁ ଯଦି ଲଙ୍କା ଲୁଣ ନ ଆଣିଥାନ୍ତି ଖଟାଟା କ'ଣ ସୁଆଦିଆ ଲାଗିଥାନ୍ତା। मुरली मुरली हाँ कौन है अरे यार कौन देखुची सियाड़ देखुनु अरे ये बोधे हम मुरली कासिया ना कौन अरे हाँ तो अरे ये की झियो मानो से तो कौन करूची चल चल देखिया ହଉ ଡେରି ହେଲାଣି, ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା। ହଉ ଚାଲ। ମୁଁ କ'ଣ ମିଛ କହୁଛି? ଦେଖୁନୁ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମ ବିଶୁକୁ ଛୋଟ ଅଣ୍ଡା ଧରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦିଦି ପରା କହିଲେ ଏଟା ଦେଶୀ ଅଣ୍ଡା, ୟାକୁ ଖାଇଲେ ବଳ ହବ।